Oh, ayan na lang ma'am. Ang dami bumili kasi ngayon ma'am eh. Chocolate ang ma-recommend kasi if you had to try one, chocolate po ma'am. Chocolate tapos ube and red bean ma'am. Ube and red bean ma'am. Kung gusto mo ma'am, meron ako ng yung set of 6 ko ma'am. Anong malay naman? Ito na, ito yan. Sakto na yan ma'am. Kunyari 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yan. Parang gano'n. Walang ganito. Meron ma'am. Kumbaga 1, 2, tapos 1, 2, 3, 4. 2 plus 4. Oh, would you like that? Tapos kung ayaw mo box ma'am, pwede natin dito sa cute kong paper bag pang ano, pang Valentine's kasi siya ma'am. Pwede naman yun. Mm-hmm. Pero pwede mamili ng... Flavor, yes, you can ma'am. If gusto mo, dalawang chocolate kunyari ma'am. Pero recommend ko sana if you can try different flavor din. Baka, Siguro... yeah, sulat ka lang ma'am. 6? Yes ma'am. Isa nito, gano'n. Isa nito. It's up to you ma'am. Opo. Let's do that. Okay, 1, 1. Pero bet ko dalawa. Sige ma'am, sure. So, dalawang strawberry. Would you like to get chocolate o hindi naman? Sige, isang strawberry. Pwede ba yun? So, isa at saka dalawa nito, ma'am? O, isa-isa? Dalawa. Isa. Okay. Pwede yun. Dalawang SP kunin mo na. Oh, yes, ma'am, of course. Isa nito. Tapos... red bean. Red bean. Dalawa din, ma'am, o isa lang? Isa lang. Okay. Ube. Ube. Kulang pa. Meron ba diabetic sa inyo, ma'am? Hindi matamis naman. If bata naman, ma'am, peanut butter ang ma-recommend ko sa'yo. 1, 2, 3. Last one na lang pala, ma'am. Okay, ito. Black na lang. Black na lang daw yung last. Thank you so much. Do you want to pay in cash, ma'am? Card, Gcash? Card? Sige po, ma'am. Jewelry, ma'am. Pwede rin, ha? Ano yun? Joke lang. Parang jewelry. Parang alahas, di ba? Ayan o. Jewelry. Bayad daw siya ng alahas, ma'am. Parang joke lang, di ba? Yes, yes. Ay, kunin ko lang, ma'am. Parang ano lang. Peram ng card. Maubos na, ma'am. Yan na lang natira. Ilan na lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 na lang yata, ma'am. Work from home ako eh. Buti Oh. nga ngayon kasi. Buti nandito ka, ma'am. Kaya nga, doon kami sa Makati, sa may Paseo del Mar. Credit or debit yan? Tap ko na lang, Tap ma'am. lang. Iyan ko lang, bro. Kailangan may kopya, ma'am, no? Teka. Hello, ma'am. Yan na lang natira, ma'am, oh. Daming bumili ngayon, pang Valentine's, oh. Oh. Gulat nga kami. I started 7:30, ma'am. Di pa ako open, dami na bumibili. Oo, dami na eh. Thank you, ma'am, ah. Okay yan, ma'am, para maaga daw makatulog. Thank you, ma'am, ah. Ay, ma'am, next time you can order online din, ma'am, ah. Ito pala. Inquire na ako before. Ito, ma'am, oh. Ayan. Bigay niyo sa boyfriend niya, ma'am. Ano to? Bigay niyo sa boyfriend. Valentine's, sabi mo, ma'am. Thank you, ma'am, ah. Yung binili ni ma'am set kasi yun, discounted yun. Sayang din. Ano naman nakuha ni ma'am? Oh, sayang, chocolate. 250 na yun, ma'am, eh. Pag dagdagan na lang ng 220, any item pa yun, ma'am. Discount. Sige pa, ma'am. No. No worries, ma'am. May cash, ma'am? Ano ka, ma'am? Sige po, ma'am. Ma'am, ito, ma'am. For Valentine's, ma'am. Sige, thank you, ma'am. Ano na si Choco? Ay, Baba. baba natin. Baba. Tapos ito pakipasok sa loob na lang. Ito ilagay mo sa taas. Ito, tama. Yes, yes. Tama yun, tama yun. As is. Baba mo lang to. Hello, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, sir. Mochi buns.